Good morning everyone. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan kata go dalam bahasa Inggris. Ini kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita mengenai kata go dalam bahasa Inggris. Ini channel media sosial kami. Ya, kita menggunakan go dengan ada go, ada go to, ada go on, ada go to the, atau go to a. Ya, kata-kata yang mengikuti go. Contohnya go home, pulang ke rumah, go downtown, pergi ke pusat kota, go abroad, pergi ke luar negeri, go north, pergi ke utara, go south, pergi ke selatan. Ini pergi ke selatan ya. Go left, pergi atau belok ke kiri. Go right, pergi atau belok ke kanan. Go crazy, menjadi gila. Go upstairs, naik ke atas. Go downstairs, Go downstairs, turun ke bawah. Go shopping, pergi belanja. Go running, ayo lari. Go skiing, bermain ski. Go dancing, pergi berdansa. Kata-kata yang mengikuti go to work, pergi bekerja. Go to college, pergi ke perguruan tinggi. Go to school, pergi ke sekolah. Go to university, pergi ke universitas. Go to prison, masuk penjara. Go to London, pergi ke London. Go to England, pergi ke Inggris. Go to Europe, pergi ke Eropa. Go to America, pergi ke Amerika. Go to Mars, pergi ke Mars. Go to bed, pergi tidur. Kata-kata mengikuti go on holiday, pergi berlibur. Go on record, direkam. Go on a trip, pergi jalan-jalan. Go on a cruise, pergi berlayar. Go on a ride, pergi jalan-jalan. Go on a rampage, mengamuk. Go on an adventure, bertualang. Go on a bus, naik bus ya. Go on the train, pergi ke kereta. Kata-kata mengikuti go to a, go to a party, pergi ke pesta. Go to a show, pergi ke pertunjukan. Go to a shop, pergi ke toko. Kemudian kata-kata yang mengikuti go to the, go to the show, pergi ke pertunjukan maksudnya. Pergi ke pertunjukan, bukan pulang ya. Go to the shop, pergi ke pertunjukan. Go to the pub, pergi ke taman. Go to the shop, pergi ke luar negeri. Go to the shop, pergi ke toko. Go to the cinema, pergi ke bioskop. Go to the conference, pergi ke konferensi. Go to the theater, pergi ke bioskop. Go to the meeting, pergi ke rapat. Go to the museum, pergi ke museum. Go to the library, pergi ke perpustakaan. Go to the bank, pergi ke bank. Go to the supermarket, pergi ke supermarket. Go to the airport, pergi ke bandara. Go to the pub, pergi ke pub. Nah, ini contoh bagaimana mempraktekkan kata-kata tersebut dalam bentuk misalnya percakapan. Sekalian juga untuk melatih percakapan. Nah, ini semua kalimat-kalimat yang dengan menggunakan kata go. Ya, pukul berapa kamu akan pulang ke rumah? Pukul berapa kamu akan pulang ke rumah? What time will you go home? What time will you go home? Apa kamu siap pergi ke pusat kota? Are you ready to go downtown? Are you ready to go downtown? Kami akan pergi ke luar negeri selama 6 bulan. We will go abroad for 6 months. We will go abroad for 6 months. Itu lebih aman untuk pergi ke utara. It is safer to go north. It is safer to go north. Jika kamu ingin pergi ke selatan, saya tahu jalan yang lebih cepat. If you want to go south, I know a faster way. If you want to go south, I know a faster way. Sekarang saya belok ke kiri. Now I go left. Now I go left. Kamu belok kanan, saya akan belok kiri. You go right, I will go left. You go right, I will go left. Aku menjadi gila ketika aku jatuh cinta. I go crazy when I'm in love. I go crazy when I'm in love.
Pergi ke atas dan tutup pintunya. Go upstairs and close the door. Go upstairs and close the door. Jika kamu tidak ingin pergi ke bawah, tidak apa-apa. If you don't want to go downstairs, don't. If you do not want to go downstairs, don't. Saya ulangi. If you do not want to go downstairs, don't. Kamu harus pergi berbelanja dengan kakekmu. You have to go shopping with your grandfather. You have to go shopping with your grandfather. Saya akan pergi berlari dengan kamu. I will go running with you. I will go running with you. Tidak kamu ingin pergi bermain ski? Don't you want to go skiing? Don't you want to go skiing? Apakah kamu ingin pergi berdansa? Do you want to go dancing? Do you want to go dancing? Saya pergi bekerja dulu. I go to work first. I go to work first. Saya ingin pergi ke perguruan tinggi dan mendapatkan pendidikan. Saya ingin pergi ke perguruan tinggi dan mendapatkan pendidikan. I want to go to college and get an education. I want to go to college and get an education. Saya tidak ingin pergi ke sekolah hari ini. I do not want to go to school today, Mom. I do not want to go to school today, Mom. Dia ingin pergi ke Taiwan University, tapi dia sungguh buruk dalam matematika. She wants to go to Taiwan University, but she's really bad at math. She wants to go to Taiwan University, but she's really bad at math. Orang masuk penjara karena kejahatan ini. People go to prison because of this crime. People go to prison because of this crime. Mengapa kamu ingin pergi ke London? Why do you want to go to London? Why do you want to go to London? Ya, berikutnya contoh kalimat dengan menggunakan kata to go lagi ya. Bagaimana jika saya pergi ke Eropa? What if I go to Europe? Bagaimana jika tuh dengan what if ya, bukan apa jika ya. Bagaimana jika saya pergi ke Eropa? What if I go to Europe? Kamu pergi ke Amerika dan urus bisnis Anda di sana. You go to America and take care of your business there. You go to America and take care of your business there. Saya ulangi. You go to America and take care of your business there. Ya. Suatu hari saya ingin pergi ke Mars ya. Someday atau one day bisa juga ya. Someday I want to go to Mars ya. Jangan lupa ya. I want to go to Mars. Someday I want to go to Mars ya. Tambahkan to ya sebelum Mars. Aku tidur terlambat dan saya bangun lebih awal. I go to bed late and I wake up early. Ya, aku tidur terlambat dan aku bangun lebih awal ya. I go to bed late and I wake up early. Apakah kamu meninggalkan jendela-jendelamu terbuka ketika kamu pergi berlibur? Do you leave your windows open when you go on holiday? Do you leave your windows open when you go on holiday? Tapi saya ingin mencatat kecelakaannya. Tapi saya ingin mencatat kecelakaannya. But I want to go on record this accident. But I want to go on record this accident. Saya ingin melakukan perjalanan dengan ayah saya suatu hari nanti. I want to go on a trip with my dad someday. I want to go on a trip with my dad someday. Saya suka pergi berlayar dengan saudara lelaki saya. I like to go on a cruise with my brother. I like to go on a cruise with my brother. Mari kita pergi jalan-jalan. Let us go on a ride. Let us go on a ride. Let us go on a ride. Dia terus mengamuk dan menghina saudara lelakinya. She goes on a rampage and insults her brother. She goes on a rampage and insults her brother. Ibu memerlukan istirahat, jadi kita pergi berpetualang. Mom needs some rest, so we go on an adventure. Mom needs some rest, so we go to an adventure. Aku selalu ingin naik bus. I always want to go on a bus. I always want to go on a bus.
Kami naik kereta api ke Jakarta tahun lalu. We went on the train to Jakarta last year. Kami naik kereta api ke Jakarta tahun lalu. We went on the train to Jakarta last year. Apakah kamu ingin pergi ke pesta malam ini? Do you want to go to a party tonight? Do you want to go to a party tonight? Dia dan beberapa teman pergi ke pertunjukan. He and some friends to go to a show. He and some friends to go to a show. Mari kita pergi ke sebuah toko dan membeli sesuatu. Let's go to a shop and buy something. Let us go to a shop and buy something. Kami akan pergi ke pertunjukan itu. We will go to the show. We will go to the show. Apa kamu pergi ke taman pada hari Minggu? Do you go to the park on Sundays? Do you go to the park on Sundays? Mari kita pergi kembali ke toko itu. Let's go back to the shop. Let's go back to the shop. Jika saya tidak datang kembali besok, jangan pergi bioskop. Jika saya tidak datang kembali besok, jangan pergi ke bioskop. If I don't come back tomorrow, don't go to the cinema. If I don't come back tomorrow, don't go to the cinema. Ya, saya pikir saya akan pergi kembali ke ruang konferensi. I think I will go back to the conference room. I think I will go back to the conference room. Anda makan bersama-sama, kami pergi ke bioskop. You dine all together, we go to the theater. You dine all together, we go to the theater. Saya akan pergi ke pertemuan itu jika kamu memerlukan saya. I will go to the meeting if you need me. I will go to the meeting if you need me. Saya pergi ke museum untuk berbicara pada Sam minggu lalu. I went to the museum to talk to Sam last week. I went to the museum to talk to Sam last week. Saya akan pergi ke perpustakaan sore ini. I will go to the library this afternoon. I will go to the library this afternoon. Ibu saya akan pergi ke bank besok kalau begitu. My mother will go to the bank tomorrow, Dad. My mother will go to the bank tomorrow, Dad. My mother will go to the bank tomorrow, Dad. Mari kita pergi ke supermarket dan mendapatkan apa yang kamu perlukan. Let's go to the supermarket and get what you need. Let us go to the supermarket and get what you need. Baiklah, kami akan pergi ke bandara nanti. It's okay. We will go to the airport later. It's okay. We will go to the airport later. Baiklah, jadi kamu pergi ke dokter gigi dan saya akan pergi ke pub. It's okay. So you go to the dentist and I will go to the pub. Okay. So you go to the dentist and I will go to the pub. Saya pikir ini semua mengenai bagaimana penggunaan kata go dalam bahasa Inggris. Ya. Jangan lupa untuk melihat playlist kami di sudut kanan atas. Yeah. I think that's all for this morning. Yeah. Saya pikir ini semua mengenai penggunaan kata go dalam bahasa Inggris. Goodbye.